এই চিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি লুকুরংনো আনি চবানি চিবাইয়া ফারো তাম হিংকাই ত্রিপুরানি পরিস্থিতি তাবুক জরাতেই চিনি হাওয়া বেলায় হামিয়া लकडाउन एकदिक दिया এই लकडाउन नि बिसिंतै जों बाय जों बुलायनो आरम्भ खालायदों बाहाय हिन आं नुखा जों 1975 76 जों आइन मानना आंदोलन खायगा हुवाई शहर अफुरो चिनी गोजाम मंत्री ट्राइबल वेलफेयर अगुर देवर्मा बाय MLA बिद्या देवर्मा बरकनो खूब टर्चार खायजाका किन्तु ताबुक এই বড় সময়নি आफुरो आसाया बरक र ताबुक आसायनाय बरकसि सिनि ओ सिगां थांनाय 17 तारिख महाराज एवं अनंत देवर्मानि बिथिङाव इलिगेशन खायगा जों विशेष कर आं अनंत देवर्मा त्रिपुरा राज्यनि बागै बेलाय कष्ट खायगा एवं बेलाय दुखुबो माखा जों 1980 होते 88 जरा जों आन्डारग्राउन्ड दङै जों 3टा सीट दुखा आबो जोंनि अबदान दं त्रिपुरा हास्टेव जोंनि अबदान दं এই অবদান বুইপক থাঙো जों बुफां तलाव हरबसुक फुगा हरबसुक आइखा हरबसुक मुक्ति खालाय आइखा आब जनगण सिया आबो साखा नायखलाय तंनाय सिया आपति खालाय जों 3टा सीट तुमानि परे आं लास्ट फाये आरनि किफले INPD पार्टी खाय ए INPD पार्टी खाय जे बरक आनी बिरुद्धे इलिगेशन कक साका 2008 चिनी दक्षिण मनाइसराव 8 नम्बर सीट बतारिवै विलेज कमिटी नि मेम्बर जितिरिका आं এই प्रशांत देवर्मा এই प्रशांत देवर्मा Y7 2018 नक 12 कासामान हाइगाय नक बार सिबि Y7 MLA थाका ताबुक केवनो सिनियर टेनियर बरक साइमिया गणतंत्र तंत्र सिया डेमोक्रेसी सिया अर्थात अवन प्रमाण ओ सिगां जे 17 तारिख आनी बरक आं निजि मीटिंग खायनान थांबानि मारे हादुग महाराज वीर विक्रम किशोर मानिक नि आसायमान साल पालिना हिनै आं निजि स्वयं आरो मीटिंग रिगि थांबानि आबोनि सिगां 14 तारिख मीटिंग का आदिनो हंका सयल दङ एवं यूथ नि चेरक किछा गोबां दङ 17 तारिख हंका सयल एटेन्ड खाइलिया एवं किछु सेरायरक यूथ नि चेरक एटेन्ड खाइजागलिया अ मीटिंग खाइ फिरगै आना राजा टेलिफोन खाइहरगा जा पारे अनंत बाबू नों जेकुनु केन्द्रआव जदि कुनु महाराजानि साल पालायनानै हिंकांखाय बरनो बिस्कुट चाना फानो जैसा चा नोंना फानो बरनो किछा पैसा डिमांड पैसा नों रिलीज खायदि आं ननो रेनाय हिनि साका मीटिंग पायै सारा आं बरनो सनखाला बाजाराव तुबि फेगा आं आरोनि रांकिसा आनि निजिनि व्यक्तिगतनि आनि एकाउन्टनि रांकिसावै बरनो सनखाला हते फिरगै रहरका केसिआर संमानि कमिटी नि केसिआर नि यागो नायबा साल कथां आनी बरक संजीत देवर्मान एकदम बहक बुखुग थापरारिका फिकुंग लाठिरिका सारा बाजारी बरक नुगै दङ अबसे এই MLA प्रशांत देवर्मा बजे एकदम ख्रिस्टाननि बरक ब ताताल साका साइकेल मोटरसाइकेल उनको ठुटाइছে बिन बुखुक कसा चाबो आसिफ ताताल এই सरकार ताबो MLA ngै MLA नि ngै तेक सारा रामचंद्र गादी बरक नुक तंगले ओके जदि कुटो थांगा गाय मारे हादरनि बरक हजार बरक प्रमाणि खामुन आ बाजार बिसिङो बाजार खनि गेसार जे बन बुमानि संजीत बुमानि आबो कोनो दिन नोंनि जे ताताल सापानो
জনগণ নুকজাক জনগণ সিজাক তাবক এই অবস্থানি পরে চিনি মহারাজ পদ্মুত কিশোর দেব বর্মন ব চিনি ত্রিপুরা মঠানি চিফ সুপ্রিমো অর্থাৎ চেয়ারম্যান ব যতক্ষণ পর্যন্ত ডিক্লার দিয়েছাক आं अनंत देवबर्मा कक साइमिया इलेक्शन बाजानाय दा बाजाया दा ना ताम खाइनाय खाया दा त्रिपुरा मथान हইতে आं काइसा कक बारी साइमिया যতক্ষণ পর্যন্ত ব সাকলাইয়া সাক ব ছায়া সাক কিন্তু এই মহারাজ পদ্মুত কিশোর ন এই প্রশান্ত দেববর্মা সাধারণত চেরাই ব তাও অযোগ্য হাইবেছে ব ওয়াইসামান বুফাং সাকা কাছাই এমএলএ এঙ্গা ব বহাইকে বহাই বরক বন বাটপার হিনমানকা হ্যাঁ দালাল হিনমানকা বহাইকে বন দালাল হিনমানকা যেখানে মহারাজ এই তাবুক লকডাউন হাজার হাজার বরক চাইতংকা ফাইমেয়া বিভিন্ন স্টেট আবরণ রাং রিবই এবং আবরণ তুমনানি ব্যবস্থা খাইকা গাড়ি বাই এই প্রশান্ত দেববর্মানি সম্পত্তি পুরা ফালি দেব আপনি তুম মাখামো বিনি আসলে ক্ষমতা কামো সারা ত্রিপুরা রাজ্য যে বড় মাইমুছে মাইরং বাক দङ রাজানি निजिनि स्वयं निजिनि पयसा बाय गुदा बाखा मानै बाखा माइरं बाखा आं निजेस्व बस्तारे बस्ता माइरं बाखा आबो आ जिनिस बवा सुदानाय ब भाइगे राजानो दालाल हिमाका एकजन राजानो राजा नोंकि राजानि गदमानाय नों राजानि उपाधि दमानाय नों मान राजानि उपाधि नाय मानाय केवल पृथ्वीव राजानि उपाधि नाय मैया आंगनंत कोटि कोटि मालिक फान राजानि उपाधि नाय हाइता सानि नरक हाइसेराइनो जों चंगो नरक लास्ट नक देशनि भबिष्यत देशनि कामुं खायनाय जों जत चारेरनो सावो जेनि बयस अबारं थाका जों ते बिसिया उर्दे 10 इयार्स आवनि परे जों चारेरनो याफार माकलांनाय ए त्रिपुरा हास्तेनो बुइनो सेगरिया खायनानि बागै हाजार हाजार बछर राजनीति खायमानि परेव जों कोनो दिनो राजानि साल एवं त्रिपुरा हाव त्रिपुरा हास्तेव राजा आसाइमान साल मा पालायाखौ बो मा पालाय रवीन्द्रनाथ ठाकुर जन्मदिन सुभाष चंद्र बसुनि जन्मदिन এই गोबां मा बरगनि जन्मदिन पालायो अदिनो जेदिनो राजानि साल पालायमान दिनो आसाइमान साल पालायमान दिनो सिमालुङा आं थांगा सिमालुङ थाङै आं पहिला उद्बोधन खाइ कावका महम सगै खुममालारिबोय किफिल फाइगा लामाव आनो खरब मंत्री मालायरिका ए मंत्री हिसाब एमपी सिनि एमपी रेवती मोहन त्रिपुरा मालायरिका आनो नुखाय हिमदिखाय हिनि आं देसा किफिलि बबाय माथागा खुम माला बक्थानि आं बचाय मातखा बक्सा साक जतसन पाया साक नायबा आरोनि फिरक थांगा एयारपोर्ट जों आरो एयारपोर्ट आरोनि इनको एयारपोर्ट अथॉरिटी डायरेक्टर जों नासिं दं जेखेबानो त्रिपुरा माथानि बरफ फायथन जों 10-15 जना थांगा त्रिपुरा माथानि बरफ आरो थाङै आरो खुम माला बगियाको किफिल फाइबा अमा लामावके आरएसएस रफसे खुम माला बगलाय दङ तिनि बीजेपी नि आरएसएस बजदि पालाय मानो हुंगाय जों मारे हादबो अंकनि राजानि साल पालायना हिंतानिबा नों भाइगे आदब नों आबोना आपत्ति खायमाखा भारतवर्ष एमन कोनो बरफ खोथा खोनागाना निनिथानि बुसु ज्ञान दं करे आबो तो पूरा साइमान काबले एलाकानि बरफ आ एलाकानि बरफ तो नुक खाबले नों जे बरफ पाथगै आनि गारि न सग्रिनानै आनि गरे न नाखाय नर्दे नेन गारि न नाखाय नर्दे इयाखाय गारि गो ब्यां थानाय बरफ ब्यां थानाय धमकी फाइरि फैगा 17 तारिख এই সমস্ত नों কতদিন নারনাय হ্যাঁ কতদিন নারনাय नों কি এই যে थांनाय लोकसभा निर्वाचन जे नरक एमएलए ओंनाय मंत्री ओंनायनि सीट 6टा सीट हारिजाक 6टा सीट आसारामबाड़ी रामचंद्रघाट तारपरे सिमना माननाय टाकारजाला एमपी কয়টা আঙ্কা 6টা এই 6টা সিট হারি যাক নরক মাত্র 2টা সিট জিতি যাক বাবা
नरनी ओ 10টা কাঞ্চনপুর কাইসা এঙ্গাই গন্ডা সরা কাইসা এই দুইটা সিট জিতিব কাইসা হারি যাক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা একটা সিট হারি যাক 9টা নি বিসিং 6টা সিট হারি যাক নর কি মনে খাইও মিয়া 26 তারিখ চাম্পাহর 26 তারিখ স্কুल नग मीटिंग खाइने हिनी सीपीएम रक आछुक लाइमान जागाओ नरक थांगी आपत्ति खाई बुखा सका आको आबोबाय कि नरनी फिल बारि नै दा नंनि फिल बारि नै दा जनगण तेबो खुबुंनाय এই অবস্থায় যদি সারা ত্রিপুরাও আমতি খাইকা আঙ্গাই জোরাজুরি খাইকায় জনগণ খুবুংনাই নং বংন রমই বুট রিডিমাইয়া বুট রমই নং একমাত্র রিডিমানো সিনেমাও নুংমান হিকাই এই নং বুটুং থামাইকা কিপিলি হিনি লাথাবাই সিলাইবাই ফুনুগৈ হরো কিন্তু অর এডিসি বুট নির্বাচন খাইকায় নরক মনে দেখাই দে আইপিএফ तिर মনে দেখাই দে এই জোর জুলুম খাই গণতন্ত্র সেগই ডেমোক্রেসি সেগই বরক ত্রিপুরা সানো বুথারে সুজিত দেববর্মা খাবো নক সকদাং না সুজিত দেববর্মানি নক খামকা বনি 10,000 ও বিনি চাকরি কমাই যা তে কিচা মিচা রাং পুইসাবাই দুবানি মানে অ বরক নিন সাবাবো নিন কক বরক সানাই যাই না আরো যে দোকান খামানি নিন কক বরক সানাই রইয়া দে যদি বরক শুধু বড় জনগণ তো নুক্ত ভাবলে এই এলাকানি চাম্পাহর এলাকানি বড়র এমন তুই খাই যদি ফাতানি বড় নতলানি হেই যদি ঘটনা খাই তো মুখাই নরক এডিসি ওর লাংটাং নাই পরিষ্কার লাংটাং নাই এডিসি জনগণ নগ্ন মানি গেলাক লাংটাং নাই এই সমস্ত দুর্নীতি এই সমস্ত এডিসি বিসিং মুয়াছে নাই দুর্নীতি বুলাই সুলাই বুঠান্ডাই জানি এই অবস্থায় যদি তখাই নরক লাংটাং নাই খবরা নংনা আং সাও जों চিনি হানো নারানা নাংনাই ও এডিসি চিনি ক্ষমতা রাজা তাবুবো সাই দङ ঐক্যং দেহিনি সমস্ত চিনি রিজনাল পার্টি তংনাই ঐক্যङै जों যদি একङै বাজাখাই यासाक जों ও এডিসি नो मार गया अब राजानि कक आनि कक या चिनि सुप्रिमो कक একংখাই রাজা অংখরনাই রাজা এই এডিসিন তামখাই জিতি দিত নুগনাই অবনি বাগে আং সাবো যত রিজনাল পার্টি রনো আং খুলুমই সাবো কবগই সাবো নর जेखायबानो थानसा ओङै फाइदि जोंबो नायो अ त्रिपुरा हास्तेनो अ एडिसि फानो जों नारंदानि बागै जों जत्त बरनो बुकुं बारा रक एडिसिनो नारगै जों मुया जानाय रंनि मुक्तिनि लामानो खालाय खालांगानो अवश्य जोंनि वासुमु एवं जारा चारे रक जों चुगिया आंखाय चाराय चुगना नांनाय चारे रंनो जों याफानान बागै प्रस्तुत दङ नरक निथाने आं कबगो फाइदि शिक्षित समाज शिक्षित कर्मचारी छात्र फाइबायदि नरक जों नरकनो अ याफार खालांनान बागै ऐक्यनि लामाव तुबदि हिनै आनि ए किचा दिनै अ प्रेस सुमानि अ कक सामानि अर आं मोथाका चिनि नाय तंनाय जनगण रंनो जत्त जनगण थानि आनि सबानि चिबाय याफारे खुलुमा याफारे आनि कगनो मोथाका हामबाय।